سیسک الگانس سال براریش 2000 من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 4 الکترا پاکت 2 آینه چای پیش الکترونیکه و اینجا سی دی پلیر دارن 2 سی دی های پیش باگریف سی دی سنتر زماک پرابیگ 118,000 کیلومتر پرابیگ من این حالت سالن ماشین دوستان عزیز من این حالت سالن کفای ماشین موتور 2 سوزشوارش بنزین راسخود 8 لیتر تا 10 لیتر 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز من این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 120,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 918 21 600 تویوتا پریوس سال براریش 2011 من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز من این نمود از کفای ماشین یک کفاش باز دو پاترونیک های کفا حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 4 الکترا پاکت سنتر زماک коробкаш автомат мана чихел ки диде истоде CD плеер дорад монитор дорад яъни режимҳои экономическиш аст мультирол рӯлош лифт яъни сидениҳои пеш абагрев дӯстон мана чихел ки диде истоде абагрев сидени яъни ҳолати салони мошин сидениҳош ҳам кожини این حالت سالن کفای ماشین دوستان این شتارکای کفاش سالنش بسیار در حالت خوب موتور 1.4 سوزشوارش بنزین موتورش هیچ خیلی که دیده سازید گیبرید تا چنه نمیخورد تا شخصه عموما نمیخورد بعد شخص سانی بنزین به پایبخت میشود دوستان عزیز راست خودش 100 کیلومتر به 3 لیتر سوزشواری نرخ ماشین 140,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 98 700 92 92 اوپل اشک سال براریش 2007 من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز 45 با سودا می شود بسیار من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم 2 الکترا پاکت 2 آینه چای پیش الکترونیکه коробкаш مکانیک اینجا سی دی پلیر دارد سنتر زماک مولتیرول رولوش لیفت پرابیگ 215,000 کیلومتر پرابیگ من این حالت سالن ماشین من این حالت سالن کفای ماشین موتور 1.9 اکتیک سوزشوارش دیزل راست چنده؟ راست خودش 58 لیتر به 100 کیلومتر نشان داده کتابچه‌اش به نشان داده دوستان عزیز با از زمین سوار شده هیکلینی خودتان وابسته نرخ ماشین 46,000 سوم گفتاسیان با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 750 98 61 اوپل کاراوانجی سال براریش 2003 دوستان عزیز من این نمود بیرنه ماشین حجتاش تا ماه سنتیابر اکتبر دوستان من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 2 الکترا پاکت
دو آینه‌چوی پیش الکترونیکه، коробкаш механик و اینجا CD پلیر دارد، مولتی رول، پرابیگ 207,000 کیلومتر پرابیگ. و این هولت سالن ماشین، و این هولت سالن قفای ماشین، این شتارکای قفاش. мотор 1.8 екатек, сӯзишвориш бензин, расходаш 7 литр кити 100 км мегардад. ва ин ҳолати мотори мошин. мошин вагон гуфтасиян хелиб ки ҳамту гифса истодагӣ мошин десон. ин аккумуляторашам нав мане. нархи мошин 68000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 825 06 26 918 71 05 21. Chevrolet Cruze соли барориш 2010. мани намуди берни мошин дӯстони азиз. мани ҳуҷҷатош иҷозати махсусаш то охири соле. мани ҳуҷҷати ваяш бошад, муоини техникиш бошад то моҳи апреле. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, 2 oynachoy пеш электроника, коробкаш автомат, 2 сиденияи пеш гарму хунук дӯстон. инҷа CD плеер дорад, монитор дорад, мультирол, рӯлош лифт, килиташ стоп стар. килиташ мани чӣ хеле ки дида истоди стоп стар. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.8 екатек, сӯзишвориш бензин, расходаш 8 литр 9 литр ва 100 км мегардад дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошин 83000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 00 29. Hyundai IC соли барориш 2009. манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. манин намуд аз қафои мошин. қафоашо боз 3 партоникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, 2 oynachoy пеш электроника, коробкаш автомат, титроник. ва инҷа вихидо барои наушнику телефон ҳаст, 2 сиденияи пеш абагрев сидени, CD плеер дорад, монитор дорад, пробег 153000 км пробег, мультирол, рӯлош лифт. мани ҳолати салони мошин, сиденияш кожини мебошад. мани ҳолати салони қафои мошин. шторкои қафо дӯстон бисёр ҳолаташ хуб. мотор 1.6 сӯзишвориш бензин. расход чанта? расходаш 7 литр 8 литр ки 100 км мегардад. мани ҳолати мотори мошин дӯстон дар ҳолати хуби техникӣ. ёдовар мешавем, ҳам муоинаи техникӣ ва иҷозати махсусаш яксолина мебошад. нархи мошин 80000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 849 77 71.